दीर्घ 500 वर्षर स्वप्न पूरण है। जो राम भक्त से ही समय रे राम मंदिर पर लड़ाई करी निज जीवन हराई आज तांको परिवार बहुत खुशी थिबे। तेणु ए भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर आपण जदि प्रकृत रे राम भक्त थिबे तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे जय श्रीराम लिखि दियंतु। श्री राम मंदिर पछरे रही विराट बड़ कहानी जहाँ शुणिले आपण को आखिरु लुह बाहरी जीवो। भिडियोटी को शेष जाए देखंतु जहाँ आपण जानी परिबे राम मंदिर निर्माण पई केते केते पीढ़ी अपेक्षा करिथिले। आ 1600 शताब्दी रे एपरि किछि लोक थिले जे माने अयोध्यार राम मंदिर देखिबार स्वप्न देखुथिले। अष्टादश शताब्दी रे लोके राम मंदिर पई निज जीवन को मध्य बाजी लगाई देथिले। आमे समस्ते जानिते जे 1528 मसीह बाबर अयोध्यार श्री राम मंदिर भांगी सेठारे एक मस्जिद तैयारी करथिले। एहा पूर्वरु एकथा जानिले मध्य आपण आश्चर्य हेबे भगवान श्री राम को पुत्र कुश अयोध्यार श्री राम को मंदिर निर्माण करथिले। अयोध्यार सीताराम मंदिर 3000 रु अधिक मंदिर थिला, किंतु ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे एही मंदिर गुड़िक अवस्था बहुत खराब हो जाइथिला एवं सेही समय रे उज्जैन राजा विक्रम आदित्य अयोध्या आसिथिले एवं सेही अनेक मंदिरर पुनरुद्धार करिथिले। एहा परे मंदिर अनेक वर्ष रही आसुथिला। एप्रिल 21 1526 रे बाबर और इब्राहिम सह युद्ध होइतला। तापरे 1528 रे बाबर सैन्य अयोध्या पहुंचते। कह जाए जे बाबर सेनापति से मंदिर को भांगी से स्थान रे एक मस्जिद तैयारी करथिले, जहाँ परवर्ती समय रे बाबरी मस्जिद नाम रे घोषणा करागला। 1717 मसीहा माने बाबरी मस्जिद निर्माण 190 वर्ष पर जयपुर राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद बा आखपाख अंचल को पाया चेष्टा करती। से जानिथिले जे सही स्थानर मूल्य केवल हिंदू मानक पाई। सही समय रे श्री मोगल शासक सहित मध्य भल संपर्क थिला, किंतु एपरि किछि करि परिले नाही। से मस्जिद सामने एक राम कुटिया बनै दियंती, जहा फल रे हिंदू माने आसी मस्जिद सामने राम कुटिया रे पूजा करती। यह सही समय थिला मुसलमान मस्जिद भितरे नमाज पढ़ुथिले आउ हिंदू माने बाहरे पुराण मंत्र जप करुथिले। एभली किछि दिन गटिगला। किछि वर्ष बीतला परे एमिति किछि हैला जहाँ आपण शुणिले आश्चर्य हेबे। मंदिर भंगा जिबार 2 वर्ष परे हिंदू माने एहाकू भूली नथिले। जदि अयोध्यार प्रभु श्री राम को मंदिर हजार हजार थिला, किंतु प्रभु श्री राम को जन्मभूमि मंदिर को भांगी मस्जिद करिबा से केबे भी भूली नथिले। हिंदू आउ मुसलमान गोटे स्थान रे गोटे सांगरे पूजा एवं नमाज करुथिले। यह परे 1885 मसीहा रे एही मामला कोर्ट को जाइथिला। सेही समय रे प्रथम महंत रघुवीर दास राम चबुरदा उपर एक ध्वजा लगेबा को आवेदन करथिले, जहा को कोर्ट प्रत्याख्यान करथिला। यह परे 1934 मसीहा एक अयोध्या रे दंगा घटिथिला एवं सेही समय रे बाबरी मस्जिद रो एक कांथ को भांगी जाइथिला। पुणी आउथरे से निर्माण करि दिथिले, किंतु सेठारे नमाज बंद करा जाइथिला। सेतबेले देश ब्रिटिश शासन करुथला। कांग्रेस दलर कौनसी स्थान रे मंदिर कथा मध्ये उठुनथिला ना। से तो सेही समय रे मध्ये एते शक्तिशाली थिला, केवल ब्रिटिश शासन चलीथिला। किंतु देशर जनता राम भक्त माने 400 वर्ष परे मध्य सेमानकर अधिकार पई लढुथिले। निज जीवन विपद रे पकाई राम मंदिर पई लढुथिले। केते केते लोकंकर जीवन मध्य चली जाइछि। 1947 मसीहा देश स्वाधीनता परे मस्जिद केवल शुक्रवार दिन ही खोला हुए एवं प्रभु श्री राम को मूर्ति राम चबुरदारे रखा जाइथिला। देश स्वाधीन हेबा परे लोक माने भाबिले जे राम मंदिर निश्चित रूपे निर्माण हेबो। तापरे 1949 23 डिसेम्बर रे सकाळु सकाळु मंदिर घंटी ध्वनि रे चारिआडे शुभुथिला। आउ हिंदू पक्ष दाबी करथिले जे मंदिर भितरे रामको मूर्ति अचानक आविर्भाव होइचंती। तेणु यह शुणी कोटी कोटी हिंदू आसी पहुँचिले। तापरे
କିଛି ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ରାତିରେ ଆଣି ରଖିଦେଇଥିବେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ମାମଲା ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି କଥା ଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ କେକେ ନାୟରକୁ କୁହନ୍ତି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେକେ ନାୟର ହାତ ଟେକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ, ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ହଟାଯାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ପୁରୋହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ହଟାଇବାକୁ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କେକେ ନାୟର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ତାଙ୍କ ଚିଠି ଆସେ। କେକେ ନାୟର ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ସହିତ ସରକାରକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ହଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସେଠାରେ ଏକ ଗେଟ୍ ଲଗାଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗେଟ୍ ଲଗାଯାଏ ଆଉ କେକେ ନାୟର ଆଉ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ 1980 ମସିହାରେ ବିଜେପି ଆସିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଂଘ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ବିଜେପି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଦିନ ଆସେ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାହା ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ 1992 ମସିହା। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ କୌଣସି ଢାଞ୍ଚାରେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ବିଜେପି ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ମାମଲା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଏହି ମାମଲା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋର୍ଟ ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ନିରାମୟ ଆଖଡ଼ା ଓ ଶୂନ୍ୟକାଳ ବୋର୍ଡକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ଦଳ ସହମତି ନଥିଲେ। 3 ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସହମତି ନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ 2011 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, 2011 ମସିହାରେ ଏହି ମାମଲାଟି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ 3 ଦଳ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 2019 ମସିହାରେ ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ଶୁଣାଣି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 9, 2019ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏହାପରେ 5 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 1528 ମସିହାରୁ 492 ମସିହା ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହେଲା। କୋଟି କୋଟି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରତିଟି ରାମ ଭକ୍ତ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ସେହି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ନିଜେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ରାମ ଭକ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ରାମ ଭକ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।